Congress has demanded CBI probe in mysterious death of US national Kaitan Wolde at Kodgaon. The party in opposition has expressed doubt over the ongoing probe by the local police. The party claims that the investigation may send wrong message to the global tourists with regards to their safety. The party is not convinced with the cause of death as claimed by the police authorities. An American tourist was chased and murdered, lynched by the police and the people. You see, this happens when the people don't have faith in the law, in the police. Otherwise, should the people be running after thieves? Normally, you phone the police, they come. Now, this brutal lynching is another nail in the coffin of the tourism in Goa. The beaches of Goa are full of beggars, touts, drug dealers, more of them than the tourists. There are less tourists than this type of people. Death of a US national will raise serious questions on the security and safety of foreign nationals visiting Goa. The sole reason why we have asked for a CBI probe in this incident is because there are many unanswered questions. खूपशे प्रश्न आसा जाची उत्तर दिवपाची गरज आसा आनी जे इन्वेस्टिगेशन जे तरेन चल्ला ते तरेन ते इन्वेस्टिगेशनाच्यान वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग. हेच कारणा खातीर आमी सीबीआयचो प्रोब तातूंत मुख्यमंत्र्या कडेन मागला की ही केस सीबीआयक दिवची म्हणून. आनी वी हॅव नेवर हर्ड ऑफ अ इन्सिडेंट की समबडी इज रनिंग, ही फॉल्स डावन इन अ पेडी फील्ड, ही गेट्स चोक्ड विथ मड एंड ही डायज. कित्याक गोंयांत जर कोण धांवता आसतना निसरून सुद्दां जर शेतान पडत जाल्यार म्हाका दिसता तो कितें एक किल भर माती खावन मरचो ना. Mapsa municipal area will get automated traffic signals soon to avoid traffic congestion. The first municipal council meeting in the new municipal building was held on Monday. The council decided to rehabilitate shop owners who have lost their shops due to road widening in Mapsa. The councillors have also decided to issue permission for minor repairs of illegal houses. Council has scrapped SOPO contractor system for Zatras and Fest. Municipality will now collect SOPO on its own. सगळ्यांची विलिंगनेस मेळटकूच आमी हो विशय हांगासर हाडला की ते शिफ्ट करपाक तयार आसा. तांकां पुनर्वसन म्युनिसिपालिटीन जर केले, रिहॅबिलिटेट करून तांकां ऑल्टरनेट प्लेस दिली त्या प्रमाणे ते आमकां कॉपरेट करपाक तयार आसा. म्हणजे आमी सगळ्या प्रत्येकाची इंडिविज्युअल विलिंगनेस लेटर घेतलेली. जे कदंबा बस स्टँडाक तेकून म्हणजे सध्या ज्यो बॉम्बेच्यो बसीस बी रावतात त्यो आराम सोडा बी आसा पळय त्याच्या वयर फर्स्ट फ्लोराचेर कितें आसा, ग्रावंड फ्लोरचे सध्या त्यांचे चलतो बिझनस हो सोडून तांकां आमी नवीन शिफ्ट करता. तेन्ना तो एक विचार जावपाक जाय. तर फर्स्ट फ्लोराचेर त्या कॉम्प्लेक्सान म्हणजे ती जी रो ऑफ स्टॉल्स आतां बांदकाम चालू आसा त्या फर्स्ट फ्लोराचेर सरसकट म्हणजे 16 स्क्वेअर मिटरचे थंयसर शॉप्स आसा फर्स्ट फ्लोराचेर. तर जे कोण थंयसर आसा किओस्क होल्डर तांकां प्रत्येकाक 16 स्क्वेअर मिटरचो एक शॉप थंय दिवपाचो. आनी तशें एकमतान डिसिजन जालें की मायनर रिपेयर्सा खातीर तेंचे कन्सिडर करपाचे रिक्वेस्ट. सर तांकां लमसम 5,000 रुपया रिपेयर लायसन्स फी तांकां लावपाची की आमी डिपार्टमेंटली आमचेच लेबर धाडून ते आमी कलेक्शन करतले म्हणून. त्या प्रमाणे अशें ठरलें की बोडगेश्वर जात्रा तशेंच मिलाग्रीस फिस्ट ती फेरी लागता ताका सुद्दां अशाच पद्दतीन ट्रॅफिक सिग्नल्स, ऑटोमेटेड ट्रॅफिक सिग्नल बसोवपाचें म्हणून एक प्रपोजल येयल्लें कावन्सिला कडेन. ते आमी एकमतान मान्य केला. We'll take a short break here. Stay tuned.